अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बच्चों, कल हमने नज़म पढ़ी थी, ठीक है, रब का हुक्म माने। तो आज हम उसकी सरगर्मियाँ करेंगे। सरगर्मियों में जो है वो सबसे पहले सवालों के जवाब हैं। सिर्फ सवालों के जवाब लिखिए। तो बुक में लिखा हुआ है हमद किसे कहते हैं। पहला सवाल है हमारा, जिसका मतलब आपको पता भी है, जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। और अगला सवाल है, नज़म में से अल्लाह ताला के 4 सिफाती नाम ढूंढ कर लिखिए। 4 सिफाती नाम हैं राज़िक, खालिक, हाकिम, मालिक। अगला सवाल है, नज़म में दिए गए सिफाती नामों के अलावा अल्लाह ताला के 3 सिफाती नाम सोच कर लिखिए। तो यानी नज़म के अलावा जो हैं वो आपने खुद सोच के लिखने हैं। रहीम है, अल्लाह ताला की ज़ात रहीम है, सिफ़त है अल्लाह की। करीम है, अल्लाह की ज़ात बहुत करम करने वाला है। गफ़ूर है, यानी माफ़ करने वाला है। उसके बाद है, अल्लाह ताला की दी हुई 5 नेमतों के नाम लिखिए और उनकी तस्वीरों में अपनी कॉपी में बनाकर रंग भरिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सूरज, चाँद, सितारे, फूल, फल, कोई भी फल बना लें। ठीक है, तो उसको आप अपनी कॉपी पे बना के आपने लिखना है। फिर उसके बाद अगला है कि नज़्म का जो शेर आपको सबसे अच्छा लगा है उसे 3 बार अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए, यानी आपने खुशखत करके लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी नोटबुक पे, यानी अपनी नीट कॉपी पे, आपने उर्दू की जो नीट कॉपी है उस पे इन सवालात के जवाबात कैसे लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, शुरू करते हैं। जी तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी नीट कॉपी खोलनी है, उस पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ऑलरेडी ड्रॉ है तो कोई बात नहीं, यानी हाशिया लगाना है। उसके बाद हमने तारीख़ लिखनी है, यानी जैसे मैंने लिखी हुई है 20 मार्च 2021। फिर उसके बाद आपने दिन लिखना है, हफ्ता। उसके बाद उन्वान लिखना है आपने। उन्वान क्या था हमारी नज़्म का? रब का हुक्म माने, रब का हुक्म माने। उसके बाद है ज़ेली उन्वान, सवाल जवाब है, यानी हमारी सरगर्मियाँ हैं, सवाल जवाब। सबसे पहला सवाल था सवाल नंबर 1, हमद किसे कहते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह कॉपी पे उतारना है और फिर उसका जवाब लिखना है। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, नज़्म में अल्लाह ताला के 4 सिफाती नाम ढूंढ कर लिखिए और इसका जवाब है खालिक, राज़िक, हाकिम। बिल्कुल इसी तरह आपने सारे सवालात लिखने हैं, फिर उनके जवाबात लिखने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आइए हम अब किताब की तरफ चलते हैं और किताब में हमने अब किताब के ऊपर हमने हल करना है चंद सवालों को। तो शुरू करते हैं। जी तो बच्चों, सरगर्मी नंबर 3 है हमारी, 4 ऐसी बातें लिखिए जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं। ठीक है, आपने अपनी किताब खोल लेनी है ऐसे ही, और जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी आपने देखना है गौर से और अपनी किताब पे लिखते जाना है। ठीक है, ये वाला आपने कॉपी पे नहीं करना, ये आपने किताब पे ही हल करना है और याद भी करना है। और लेकिन जो पहले मैंने सवाल जवाब बताए हैं वो आपने सारे कॉपी पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 4 ऐसी बातें उन्होंने मिसाल दी है कि सच बोलना जैसे एक अच्छी बात है, जिससे अल्लाह ताला खुश होता है सच बोलने से। तो पहला क्या है, सदका देना, सदका देने से भी अल्लाह ताला खुश होता है, राज़ी होता है। नंबर 2 पे है दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। नंबर 3, इबादत करना, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह बहुत खुश होता है, राज़ी होता है। और नंबर 4 है वालिदैन का एहतराम करना। आप लोग बच्चों अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं ना, तो सबसे अच्छी बात ये है, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब आप अपने वालिदैन का कहना मानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है अगली सरगर्मी नंबर 4 है, उसमें भी फिर दोबारा से लिखा हुआ है कि 4 ऐसी बातें लिखिए जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और अब आप भी इनसे बचेंगे। ठीक है, 4 ऐसी बातें जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं और आपने भी ये नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में इस तरह से। जैसे उन्होंने मिसाल दी है लड़ना झगड़ना, लड़ते झगड़ते हैं आप बच्चों? नहीं ना, अच्छी बात नहीं है लड़ना झगड़ना। तो चलिए अब देखिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं और हमने भी इस पे अमल करना है, हमने भी ये बातें नहीं करनी। तो सबसे पहली बात जो है वो झूठ बोलना। आप में से कौन कौन झूठ बोलता है? झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है, हमेशा सच बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सच का सवाब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगला है चोरी करना, बहुत गलत बात है, कभी किसी की चीज़ बगैर पूछे नहीं लेनी।
چوری نہیں کرنی ہم نے، ٹھیک ہے، چوری کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے منافقت۔ منافقت کیا ہے بیٹا؟ جو انسان بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو ایسے انسان سے بھی بچنا چاہیے اور خود بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے بڑوں کی نافرمانی کرنا۔ بڑوں کی نافرمانی کرنا یعنی بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، والدین کا کہنا نہیں مانتے، بڑے بہن بھائیوں کا کہنا نہیں مانتے، خالہ کا، ماموں کا، ٹیچر کا، استاد، کوئی بھی ہو، آپ نے ان کا کہنا ماننا ہے۔ جو اچھی بات ہو اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کی بات پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم کسی کی نافرمانی کریں، بہت بڑا گناہ ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کی نافرمانی کرنا، اسپیشلی آپ کے والدین جو ہیں ان کی نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آ جائیں بچوں، صفحہ پلٹتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ آپ نے، جی تو بچوں اگلے پیج پہ ہے، اگلا صفحہ ہے 5ویں سرگرمی ہمارے پاس ہے دائروں میں دیے ہوئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ بنائیے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم آواز الفاظ ہوتے کیا ہیں۔ ایسے الفاظ جن کی آواز تو بولنے میں ایک جیسی ہو، یعنی سیم ساؤنڈ ہو، لیکن وہ لکھنے میں الگ الگ ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ جن کی آواز بولنے میں ایک جیسی لگے، جیسے لگا، سگا، ٹھیک ہے، رہا، آیا، کھایا، اس طرح کے جو لفظ ہیں نا سیم جو ایک جیسی آواز والے ہوتے ہیں ان کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا انہوں نے آپشن دیا ہوا تھا پھل، ٹھیک ہے۔ اس کے چار ہم نے آپشن لکھنے ہیں، آگے 4 ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں، یہ میں نے لکھ دیے ہیں، آپ نے یہ لکھنے بھی ہیں اپنی بک پہ اور یاد بھی کرنے ہیں۔ پھل کا ہے کل، جل، حل، بل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بنایا۔ اب بنایا کے ہم آواز الفاظ ہیں کھایا، منایا، سجایا، سمایا، ٹھیک ہے۔ ہم آواز الفاظ آپ نے دیکھا کہ ان کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن لفظ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلے ہیں پھوٹے، ٹوٹے، بوٹے، کھوٹے، جھوٹے، ٹھیک ہے۔ یہ پھوٹے کا یعنی کہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جہاں، وہاں، کہاں، یہاں اور نشاں، ٹھیک ہے۔ ان کے آگے نون غنہ آتا ہے، یہ سارے ہم آواز الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے اگلے صفحے پہ آ جائیں، ہم نے کرنے ہیں جو جوڑ توڑ ہوتے ہیں، یہ تو بیٹا آپ لوگ 1 سے کرتے آئے ہو۔ دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ کیجئے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مثال دی ہے خالق کی۔ خالق میں سب سے پہلے کیا آیا؟ خے، پھر الف، پھر لام، پھر کاف، تو کیا بنا؟ خالق، خے الف لام کاف، خالق۔ اس کے بعد ہے کھانا۔ کھانا کا پہلا کیا ہے؟ 2 چشمی کھ، پھر الف، کھ، پھر نون کی چھوٹی شکل، پھر الف، کھانا، ٹھیک ہے۔ یہ جوڑ توڑ تو بیٹا پریپ میں بھی آتے تھے، 1 میں بھی، 2 میں بھی، یہ تو بہت آسان ہے، آسانی سے آپ خود لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بک پہ ہی لکھنے ہیں اچھی طرح سے۔ پھول، پھ، واو، لام، پھول۔ آگے زمین، ز، میم کی چھوٹی شکل، چھوٹی یہ، پھر نون، زمین۔ اس کے بعد ہے مالک، م، میم، الف، م، لام، کاف، مالک۔ اس کے بعد ہے حاکم۔ سب سے پہلے کون سا لفظ آیا؟ ہے، کون سا حرف ہے یہ؟ ہے۔ اس کے بعد الف، پھر کاف، ک، پھر میم، حاکم، ٹھیک ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے سارا لیسن بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، سوال جواب اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں اور خوش خط کر کے لکھنے ہیں، اچھی رائٹنگ میں، دیکھ کے دل خوش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔